Okay, ako naman, mga loves. My loves, meron pa pala akong Adi. Ganda nito. Sa mga hindi pa naka-mind, sisters ko ha, anong code daw? Anong code? Which one, ma'am? J20. Hindi, yung sinasabi niya kanina. Yung 32. Size 32, ma'am. Ma'am Mercy, J29 daw. Go. Yours na po. Anong available na size 30? Size 30, madami sis. Akin na 30. Labas natin. Sige, bibilisan ko for you. Ma'am, meron ako H&M. H&M, ma'am. Size 30. Naku, ma'am, must have to. Super ganda ng tela. Premium na premium. 350 lang to, ma'am, ha. Code is J67. J67 na skirt. From H&M. With pockets na to, ma'am, ha. Size 30. H&M, mine, J67. J67. Next tayo, dear. Pengi ako. Ito pa, ma'am. Size 30, Zara. Na ano to? Yung palazzo, yung tawag nila dito, ma'am. Zara, my loves. For only 350 din. Ang code ay... Anong code? Size 30. Plaza na lang to, ma'am. Mine, ha? FF4 daw to, ma'am. FF4s. Last one. Size 30. Size 30. HM yung suot ko, dear. Etong Adi. Ganda, ma'am, no? Kumuha ko nito, ma'am. 3 colors to. 3 meron ako. Super ganda. FF4, ma'am. Size 30. Zara. 590 lang po sa suot ko. Mine, Adi. Adidas white, no? Adidas white. May black pa ba to? Ah, meron pa daw. Black and red. Sold na sa red. Ah, sold na sa red. Pants po yung suot ko, ma'am. Ma'am EG, ang size ng suot ko, 32 hanggang 38. Sa pantalon ko, 600 pesos. Dami na nag-mine ito, ma'am. Baka gusto nyo. May 2XL din to, ma'am, ha? Code natin, ma'am, sa suot ko ay Pana. Mine, Pana white. Tapos Pana 2XL. Ito, ma'am, Adi white. Tapos Adi black. 590 lang to, mga sister. Ay, Adi pink pala. Sorry, Adidas pink pala. Adidas pink and Adidas black. Ay, konti na lang to. Ma'am, konti na lang to. Adidas pink. Super ganda. Hanggang 3XL, ma'am, kasha to. 590 pesos. Huwag niyo itong palagpasin, ma'am, from Flower po. Kay Flower po ito, mga sister ko, ha? Kay Ma'am Love. Thank you, Ma'am Love. Yours, nasa suot ko. Adi Black kay Ma'am Carla. Thank you po. Ito, konti na lang to eh. Adi Black and Adi Pink po. Available ko, mga sister ko. Mag-mine kayo. Super ganda ng Adi. Pwede niyo pong i-fold dito, ma'am, kung nahahabaan kayo sa sleeves. Pero super nice yan. Cotton material yan, ma'am, ha? Ma'am Devara, thank you. Adi Pink, yours na. Thank you po. Anong size ng Pana? 2 sizes available ko, ma'am. XL tsaka double XL. For XL size, ma'am, 32 hanggang 38. Tapos po, si double XL, 34 hanggang 40 na waistline. Adidas Pink, Ma'am Wendy. Ma'am Devara, Adidas Black, yours na po. Thank you po. 590 lang po ito. 590 pesos. Super ganda. Sobrang ganda, ma'am. Sa personal lalo. Adi Pink and Adi Black. 590 pesos. Adidas Pink kay Ma'am Marlene. Salamat, Ma'am Marlene. Thank you, ma'am. Meron tong ano sa likod. Ayan, oh. Adidas Original. Nakalagay, ma'am. O, diba? Adidas Pink. Ma'am Marlene, okay na po. Salamat. Adidas Pink and Black na lang po available natin for Adidas. Okay, next tayo, B. I think size 30 na skirt yung sinasabi niya. 30? Size 30 na skirt, sister. Ito yung hinahanap mo. Okay. This, ay 32 to, dear. 32 to. 30 na gray. Meron ako, sis. 350 pesos. XL po yung size na suot ko na Pana, ma'am. XL to, ma'am. XL ako.
May mas malaki at 2XL. Ma'am EG, Adidas Pink po. Salamat po. Eto ma'am, 350, size 30. Zara skirt po. Zara skirt, my loves. Code here is mine. J16. J16 po dito ha. J16. XL lang po. Hi Ma'am EG. Ma'am, this one can fit po. Kahit XL kayo. Free size siya ma'am. Kahit mga small frame po, nagkakasya siya ma'am. Etong suot-suot ko. Okay, free size kasi po yung top ni Flower. From Bangkok po ito ma'am ha. Adidas Pink yours na po. Thank you. Ma'am, ipapakita ko sa inyo na jacket na corduroy. Ito ay 550 lang. 550 pesos. Napakaganda nito mga sis. Kakatapos lang nito gawin. 550. Lea, Nadine to eh. Iba-iba kayo ng pangalan. Di ba si Nadine to? Si Nadine to. Sige, palitan nyo na. Ma'am Juvie, yes ma'am. Pero marami pa akong dress na hindi pa na-flex. Pana White, XL kay Ma'am Josephine. Thank you ma'am. Ma'am, maganda to corduroy jacket, my loves, dahil tag-ulan na po. At ito ay 550 pesos lang. Tignan nyo naman kung gaano kaganda yan. Can fit my loves from medium frame hanggang 3XL. Magkakasya po. So we have 3 colors available. Pwede nyo siyang i-fold dito ma'am. Ganun yung ginagawa namin. Parang siya, design. Hanggang 3XL to ha. Bear skirt ma'am wala. Tokong po, tomorrow malalaman ko kung meron. Pwede kayong magpa-pre-order sa akin ma'am. Kasi po, sa main po ako naka-direct. Nagpapagawa ko sa kanila ng plus size. Diba? Ayan po. Ma'am, ito pong suot ko na pantalon ay 600 lang po. 600 pesos. So, let's go for the Lea jacket, my loves. Lea jacket can fit from medium to 3XL. Working botones yan, mga sis. Colors natin, we have the gray, color taupe, and color black, mga sis. Ma'am, ganda nito. Super ganda ng material niyan, madam. Isa sa mga bestseller ko to, my loves ko, si Nadine. Dati, ngayon Lea na siya ha. Pwede nyo pang i-close yung botones kahit 46 boss po. Magkakasya po si Lea. Okay. Binago nyo ba? Nadine, si Nadine na. May Nadine gray, Nadine black, and Nadine taupe po para sa suot-suot ko, my love. Super ganda, nagbabalik sa atin, no? Ang aming Nadine, mga sister ko. Para po ngayong tag-ulan, my loves ko, no? May Nadine gray, 550 lang. Nadine taupe and Nadine black po available natin. 550 pesos. Okay. 550, mga sis. Baka may gusto po kay Nadine. Bago lang yan, madam, ha? Ngayon lang Filex, mga sister ko. Kakatapos lang din itong itahe. Kaka-deliver lang niya, my loves. Nadine gray, Nadine tan, taupe, and Nadine color black po para sa corduroy. Ayan. Sa mga meron na po, pwede po kayong mag-buy ibang colors, no? Bago lang tong gray. Parang wala pa akong gray before, no? Gray po. Tapos yung taupe, ma'am, bago lang din yan. Kasi dati yata parang mocha yung meron tayo, no? For Nadine. For only 550 pesos. 550 po. May jacket na kayo, mga sister, ha? For Nadine, mga sister. Okay, thank you. Next tayo, video na lang natin to. Ayan, ano pang bet nyo, mga sis? Anong size po yung black? Pare-parehas, ma'am. Kung anong size nung isa, ma'am, same size silang lahat. Nadine, all colors. Miss Love, thank you. Ma'am Devara, Nadine, black and gray. Thank you po. Ma'am Wendy, Nadine, black po. Thank you po, madam. Salamat po. Ganda ng gray, no? Super nice ng gray, mga sis. Pwede nyong i-mind. Ano pang gusto nyo? Yung pants na sinasabi ni madam. Sige, pakita natin. Ma'am, yung naghahanap ng trouser,